Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Soyez tous les bienvenus à encore une émission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, la parole de vie, la communion de vie et les pierres vivantes pour l'édification. Nous sommes dans le contexte des épîtres de Pierre. Lecture biblique, notre lecture biblique de Pierre, chapitre 1, verset 8 au verset 21. Au dernier message, qui était le message 22, nous avons abordé le début de la deuxième épître de Pierre. Et j'ai commencé à montrer que quand nous croyons à Jésus, tous nous recevons une foi subjective. Et Pierre, au verset 1, il dit que nous avons reçu la foi, une foi qui est également précieuse. Et j'ai mentionné que ce verbe obtenir, qui était un verbe qui parlait du peuple qui sortait de la terre d'Israël, au pays d'Israël. Et hier, j'ai dit que dans Galates 2:20, onde fala que nós já morremos com Cristo. Et ce texte nous dit que nous sommes morts avec Christ. Et cette vie que nous avons, nous la vivons par la foi dans le Fils de Dieu. La foi dans le Fils de Dieu, ou je peux traduire la foi, virgule, le Fils de Dieu. Celle-ci, c'est la foi du Fils de Dieu. Ici, il y a une apposition. C'est quoi une apposition? Cette conjonction, elle est liée de adjectifs et ces substantifs, ils sont apposés. C'est comme leur signification. La foi du Fils de Dieu et la foi est le Fils de Dieu et le Fils de Dieu est la foi. Donc, Christ est la foi. Christ est la foi objective. En qui nous croyons. Quand nous croyons à Christ, qui est la foi, cette foi, elle est projetée à l'intérieur de notre cœur. Et hier, j'ai fait cette illustration d'une caméra, d'un appareil photo. Ou bien notre globe oculaire est une caméra. Nous captons l'image objective et nous la projetons dans notre rétine. Par la foi, quand nous croyons à Jésus, Dieu a projeté
do nosso coração a cette foi à l'intérieur de notre cœur, cette foi subjective. He projected the faith into our subjective faith. Hoje essa fé objetiva está projetada Et no aujourd'hui, meu cette coração. foi objective, elle est dans mon cœur, elle est projetée dans notre cœur. E essa fé subjetiva Et cette foi subjective, elle m'appartient. é minha fé. It is my faith. Essa minha C'est fé ma foi. é de igual valor para com todos os que creram em Jesus. Et cette foi, elle est pareille avec tous ceux qui croient en Jésus. Todos nós que cremos em Jesus recebemos essa fé Nous tous qui croyons en Jésus, nous avons reçu cette foi subjective. e ninguém recebeu pedaço de terra, ou seja, a fé subjetiva melhor que outra. And no one has Et personne n'a reçu une moitié de terre ou de terrain Porque qui Pedro soit moins chama que de l'autre. fé igualmente preciosa. because Peter says it's a life. Pierre dit que la foi qui est également précieuse. Essa fé Et igualmente nous preciosa. tous, nous avons cette foi All have this life. merveilleuse qui est dans notre intérieur. Agora cabe a nós trabalhar. Maintenant, il nous suffit de travailler avec cette bonne terre. Filho preguiçoso recebe uma terra do pai e não Un trabalha. fils paresseux, il reçoit ce terrain du Père, il ne travaille pas sur cette terre, alors le terrain reste isolé et abandonné. It does not work. This land will be abandoned, desolated. Mas filho diligente recebe Mais a un fils boa terra do diligent, pai, il reçoit la bonne terre de son Père, il travaille sur cette terre, todas as riquezas il va gérer, engendrer beaucoup de richesses. Father will work on the land and the land will produce fruit. É nesse sentido que Et dans ce sens, c'est dans ce sens que l'apôtre Pierre veut nous montrer que Dieu nous a tout donné nessa et nous avons ce potentiel dans cette terre The apostle Peter wants to show us qui est we have received everything. la foi. Versículo 3, você tem, pelo seu divino poder, foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Verse 3 says, Au as verset 3 power has given to nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Você tem todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. in your Dans votre foi subjective, vous avez tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il vous suffit juste de travailler. Trabalhar. Et comment travailler? A vida, onde está a piedade? where is Où se trouve la vie et où se trouve la piété? Epístola, Et Jean, dans sa première épître, a palavra il appelle la parole, Cristo, né, é a nossa palavra da vida. dit que Christ est notre parole de vie. Christ is the word of life, Ou verbo da vida. or the Le verbe de vie. O Evangelho, capítulo 1, versículo 1, também diz: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. and in his Et dans l'évangile de Jean, il dit, chapitre 1er, qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Que a vida estava na palavra. Et il dit que la vie était dans la parole. Então, se nós que recebemos a fé subjetiva, Alors, c'est nous qui avons reçu la foi subjective par le moyen de la parole de la vérité qui est l'évangile de notre salut. receive the subjective faith through the word of truth for our salvation. devemos continuar a receber Nous devons continuer à recevoir la parole de vie. Receiving the word of life. assim continuamente receberemos Ainsi, continuellement, nous recevrons toutes les choses qui nous conduisent à la vie et à la piété. Receiving all the things that guide us to life and godliness. essa terra sendo trabalhada por meio do seu trabalho em cima da palavra. This land Et cette terre qui est travaillée au travers de votre travail, Vai produzir mais vida. elle produira plus de vie, and will produce elle produira plus de vertus more godliness. et plus Mais de piété, energia da vida. plus d'énergie de la vie. Você está cada vez mais tomando a natureza de Deus como sua realidade. Et à chaque fois, vous vous approchez, vous prenez la nature de Dieu comme la vôtre. Cristão só de
this way, Et de cette manière, vous ne serez pas seulement un chrétien de nom, Muitos cristãos só de nome. et vous serez différent de ces chrétiens qui portent que le nom des chrétiens. Sou, are you a Christian? Yes. On vous demande d'être chrétien? Oui. do mundo. But you live, Mais il a une vie mondaine. Não tem energia da vida. you do not, Il n'a pas l'énergie de la vie. É apenas cristão de carteira. you, Il est à peine un chrétien de nom. Porque ele recebeu o evangelho da salvação, a palavra da vida, because he has Parce qu'il a reçu l'évangile, la parole de vie, il s'est converti converted, e não mais recebeu continuamente a palavra da vida. but did not receive mais il ne reçoit pas continuellement la parole de vie. Continuar recebendo a Et c'est palavra pourquoi nous devons recevoir continuellement la parole de vie. the word of life. Já dissemos ontem, essa palavra da Et je vida l'ai dit hier que cette parole de vie, elle nous apporte la vérité. a palavra da verdade nos La transforma. parole de la vérité, elle nous transforme. Forms us. A verdade nos santifica. La vérité nous A sanctifie. verdade, através da palavra, faz uma lavagem. La vérité, à travers la parole, fait un lavage en nous. A palavra traz a vida de Deus e a natureza de Deus para nós. La parole, elle nous apporte Nature of God la nature et la vie de Dieu. Limpa de nós todos os elementos do velho homem. and will cleanse Elle nous nettoie de tous les vieux éléments du vieil homme, de tout péché, de toutes choses de l'homme naturel. Se continuarmos nessa circulação da vida, Et si nous continuons dans cette circulation de vie en recevant la parole de Dieu, receiving the word of life. nós seremos totalmente santificados. We will nous serons totalement A igreja sanctifiés. será uma igreja gloriosa, in the church Et l'Église sera une Église glorieuse, sem ruga, with no blemish, sans tache et sans ride. será voltar and the Lord Et will le Seigneur pourra para tomar venir a igreja como a sua noiva. take his church. pour prendre son Église comme sa fiancée. We are in the last Et nous vivons les derniers temps. Trabalhadores à última hora precisam Comme les travailleurs de la dernière heure, devons être diligents et travailler sur cette terre. diligent on working on the land. O inimigo vai fazer de tudo para ocupar o seu coração. The enemy will L'ennemi va tout faire pour occuper votre cœur. Ocupa o seu coração com os Il occupe votre cœur avec les passions qu'il y a dans le monde. O mundo é usado como arma do diabo para tomar o seu coração. the world is Le monde est utilisé comme une arme pour vous faire, pour vous maintenir dans le monde. money, the fast, L'argent, the riches, la passion pour l'argent, Senso dos olhos, lust of, les envies, lust of the eyes, a soberba des da yeux, vida, the pride l'orgueil de la vie, distrair você c'est pour vous distraire, para o inimigo de Deus tomar o seu coração. pour que l'ennemi de Dieu prenne votre cœur. Porque o seu coração foi criado por Deus especialmente para receber a palavra de Deus. because your heart was Parce que votre cœur, il a été créé pour recevoir spécialement la parole de Dieu. Especial para receber a semente do reino. your heart is Et votre cœur a été fait spécial pour recevoir la sémence. Ele quer ocupar seu coração. he wants to occupy Et l'ennemi veut occuper votre cœur, even with legit, même avec des choses légitimes. you have to work. Vous devez travailler, Para sua família, tu dois nourrir ta famille, pagar suas contas. tu dois payer tes factures, tu dois payer des impôts. Não tem tempo mais para as coisas. Et vous n'avez plus de temps pour les choses de Dieu. Não tem tempo para a palavra do Senhor. Vous n'avez plus le temps pour la parole du Seigneur. Ocupado pelas coisas do mundo. Then your heart, Et votre cœur est occupé avec les choses du monde. Vai dar risada. the enemy will, Et l'ennemi va se moquer de vous. E conseguir arruinar mais um coração. he will say, Il a dit, je peux ruiner encore un cœur. É por isso, irmãos, que nós Et c'est pourquoi nas ruas. that's why nos comporteurs, ils sont dans les rues Para recuperar esses corações para Deus. pour récupérer ces cœurs pour Dieu, Amar a palavra de Deus. love, pour qu'ils puissent aimer la parole de Dieu avec simplicité. Nós que cremos em Jesus recebemos Parce que essa nous tous qui croyons à Jésus, nous avons reçu cette terre qui produit. believed in the Lord, we receive this land. Por isso que no versículo 4 fala pelas quais Au verset 4 nous dit lesquels nous assurent de sa part les plus grandes promesses et précieuses promesses. God's exceedingly great and precious promises that
para que por essas promessas afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. You may be partakers of the divine nature. Então, o Senhor nos deu com essa, Le Seigneur, il essa nous a terra donné, recebemos as avec cette terre que nous avons reçue des grandes promesses. With this land which we receive these great promises. e para você receber a concretização das Et pour que vous promessas, receviez la concrétisation de la promesse, vous deviez travailler. So these promises you must work. as promessas de Deus vêm por meio de Les quem? promesses de Dieu viennent au travers de quoi? How they come to us. Onde estão as promessas de Deus? Where are the Où promises? sont les promesses de Dieu? Estão na palavra. They are Elles, in the word. elles sont Então, quando você dans la recebe a parole. palavra, Alors quand vous recevez la parole, você crê na palavra, vous croyez à la trabalha parole, na palavra, Work on vous travaillez dans la parole, by doing vous faites l'immersion, anotação, taking vous notes. prenez des notes, como é que é? What else? Don't make this. Imersão refinada. et vous avez l'immersion O que raffinée. acontece? What happened? Qu'est-ce qui se passe? As promessas se tornam Ces promesses deviennent la réalisation, une concrétisation. Real for you. se tornam a verdade em você. They will become. Elles deviennent une vérité en vous. Que Deus quer trabalhar em cada de nós. This is what Et c'est ce que Dieu veut travailler parmi nous. Tudo. you have Vous avez tout. Quando a fé objetiva foi projetada, Quand la foi objective a été subjetiva, lancée dans votre cœur, une foi subjective, in your heart as subjective faith. você já tem todo o potencial para vous avez tout le potentiel pour participer à la nature divine. To partake of the divine nature. aí nós nos livramos das paixões que há no mundo. Et nous nous délivrons des passions qui sont dans le monde. Não é primeiro livrar dos vícios do mundo, Ce n'est pas premièrement nous délivrer des vices qui sont dans le monde buscar o Senhor. et après chercher le Seigneur. Non, Você não terá forças, You want vous n'aurez pas de force. mas é buscar primeiro o Senhor. it is Premièrement, cherchez le Seigneur. E a palavra vai te dar força. in the Et c'est cette parole qui vous fortifiera Livrar das paixões que há no mundo. pour vous délivrer des passions qui sont dans le monde. Você precisa ser diligente. C'est pourquoi vous devez être diligent. Eu suponho que nós estamos falando Je suppose que que quer ser vencedor. nous parlons, je parle à un groupe de personnes qui veulent être des vainqueurs. overcomers. Porque durante 20 séculos da história da igreja, Parce que durant 20 siècles de l'histoire de l'Église, nós vimos que há 7 igrejas de Apocalipse 2 nous avons vu les 7 que retratam églises d'Apocalypse. a igreja. Et il y a deux nous montrent l'histoire de l'Église. Show the history of the church. E a história da igreja já passou pela igreja em Éfeso, Et l'histoire de l'Église est passée par l'Église à Éphèse, que é no primeiro século do tempo qui dos était au apóstolos. 1er siècle, au temps des apôtres. Time of the apostles, Já passou pela igreja em Esmirna, the church Elle est passée par l'Église à Smyrne, época de muitas perseguições do Império Romano. à l'époque de plusieurs persécutions de l'Empire romain. by the church in Pergamum. Elle est passée par Pergame, O imperador Constantino uniu où l'empereur Constantin a réuni la politique avec l'Église. United the church with politics deformou a igreja, and the Il a déformé l'Église. monstruosamente grande. church Et l'Église est restée monstrueusement grande. Os líderes da igreja, o clero se tornou Les leaders, les clergés principais sont devenus les principaux ministres de l'État. church, the clergy, they became ministers of the state. ganhando muito dinheiro, muito poder. Ils gagnaient beaucoup d'argent et beaucoup de puissance, de pouvoir. Natureza. And the church Et l'Église avait perdu sa nature. Na época da igreja em Tiatira, then Et après est venue l'époque de l'Église à Thyatire, a igreja ao fundo do poço. which qui a conduit l'Église dans le fossé. bottom of the pit. A palavra de Deus foi calada. Et la parole de Dieu s'est O tue. ensinamento de Jezabel prevalecia. Teachings Et l'enseignement de Jézabel était au-dessus. A toda sorte de blasfêmias e de Il y eut toutes sortes de blasphémations blasphemies. o Senhor et de luxure. restaura através da igreja em Sardes. And
the Lord Alors le Seigneur est venu restaurer au travers de l'église à Sardes, the church l'église de la réforme. Se uma Bíblia aberta para nós. Elle a apporté une Bible A ouverte. prensa foi inventada, the press was L'imprimerie a été papel foi inventée, inventado, le papier a été inventé tornou possível cada de nós temos a Bíblia. et cela est devenu possible. Chacun de nous a une Bible, Mas ainda conservou muitos vícios. however mais on a encore gardé plusieurs vices. Não se restaurou o que deveria restaurar. and not everything Ce qui devait être restauré n'a pas été restauré. Deus precisa restaurar a igreja em Filadélfia. and Et God Dieu a besoin de restaurer l'église à Philadelphie. Restam só essas duas igrejas. Filadélfia Il reste seulement ces deux églises, l'église de Philadelphie et l'église à Laodicée. the church in Laodicea. Laodiceia é aquela que Laodicée est celle achava qui boa, pensait qu'elle était bonne, importante, And Laodicea et elle a vieilli. that thought of itself as good, but it ended up getting old. portanto, nesse final dos tempos, o Senhor Alors, à la fin, dans cette a igreja fin des temps, Dieu veut restaurer l'église à Philadelphie. The church in Philadelphia. nós queremos crer que o Senhor está restaurando entre Et nous voulons croire que le Seigneur est en train de restaurer cela parmi nous. Longer self. a realidade da igreja. La réalité de l'église à Philadelphie. O Senhor está restaurando o amor fraternal entre nós. Le Seigneur est en train de restaurer l'amour fraternel parmi nous. Desde final do século XVIII, From the Dès la fin du siècle XVIII, já havia grupo de pessoas que queria sair da escravidão do il y avait des gens qui voulaient sortir de l'esclavage, de l'hierarchie the slavery of high de l'Église. Eles viram que não era Ils ont vu bíblico a que questão cela, do clero e leigos na que igreja. cela n'était pas biblique, la question des clergés, les évêques dans l'Église. Il y avait un groupe de personnes qui servaient le Seigneur, qui sont des spécialistes. Mas são leigos. Certains étaient spécialistes à servir le Seigneur et d'autres étaient des laïcs. ones they know nothing. Isso danifica o funcionamento dos membros do corpo de Cristo. And that Et cela détruit le fonctionnement des membres de Christ. Pessoas no final do século XVIII, eles Alors, à la fin du XVIIIe siècle, clerical ils se sont délivrés de tout ce système de clergé. century wanted to be delivered from that system. passaram a chamar entre si só de irmãos. And they started to Alors, ils s'appelaient entre eux des frères. Pastor não é título, Le pasteur, ce n'est pas un titre. pastor é função. pastor Pasteur, c'est une fonction. Eles passaram a devolver a função para os membros do corpo de Cristo. so they Alors, ils ont commencé à départager les fonctions pour chaque membre du corps. No entanto, essa restauração vem vindo do século XIX. Cependant, c'était au 19e siècle et au 20e siècle, it's coming from cette restauration a commencé. up to the 20th century. Ainda a igreja não se conseguiu livrar de muitos desses legados do passado. Il y a encore beaucoup de choses que l'Église ne s'est pas débarrassée de ses héritages. Por isso o Senhor está iniciando em nós uma nova etapa. That's why the Et Lord c'est is pourquoi le Seigneur est en train de commencer une nouvelle étape en nous. Porque tem liberdade. the Spirit. L'Esprit veut avoir la Não liberté. é a maneira humana, It is not Ce n'est pas la manière não humaine de segue faire. a lógica humana. it does not Nous ne suivons pas la logique humaine. O Senhor precisa daqueles que não se consideram capazes. the Lord needs Le Seigneur, il a besoin de ceux qui ne se considèrent pas capables. Isaías 66, Isaiah Isaïe 66. mas o que o Senhor procura são Ce que le Seigneur cherche, e ce arrependidos sont des gens qui ont le cœur those who have humble et abattu repent spirit e que ama a sua palavra. et qui aiment sa parole. Aí começa a surgir a igreja em Filadélfia. then the Alors commence l'église à Philadelphie. L'église à Philadelphie Pouca força. and the est cette église qui a peu de force. little strength. Porque
Porque ela entendeu que Parce que cette Église a compris não é o homem. que celui qui est capable, ce n'est pas l'homme. Philadelphia understood that man is not the capable one. O capaz é Deus. Celui qui est capable, c'est Dieu. Deus só busca no homem Alors Dieu cherche chez l'homme para ele poder. un canal, un outil pour qu'il puisse faire son œuvre. Tool, a channel to do his work. Então a igreja de Filadélfia tem pouca força. No, the church Alors l'Église à Philadelphie, elle a peu de force. Coríntios 3. Comme Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, chapter 3. Nós, a nossa suficiência, que notre suffisance, elle vient de Dieu. Comes from God. versículo 5. Verse 5. Au verset 5, Não que por nós mesmos sejamos capazes de ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, Anything. como se partisse de nós. As being from comme venant de nous-mêmes. Ao contrário, a nossa Au con- suficiência vem de Deus. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. A igreja de Filadélfia não se L'Église à Philadelphie, elle ne se trouve pas capable, it is capable. porque o homem não é capaz de parce que l'homme n'est pas capable de faire l'œuvre de Dieu. Capable of doing the work of God. O homem não é nem capaz de pensar alguma coisa. Man is not L'homme n'est ni capable de penser quoi que ce soit. A obra de Deus não parte do homem. the work of L'œuvre de Dieu, elle ne sort pas de l'homme. A origem é Deus. origin. L'origine, c'est Dieu. Por isso ele fala, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. That's why he Et says, c'est pourquoi il dit, celui qui nous a ministers, rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Porque enquanto permanecer no ministério da letra, because while we remain in the ministry of the letter, Mais si vous demeurez dans le ministère de la lettre, humana, vous dépendez beaucoup de la capacité humaine. uns têm mais capacidade de L'un est plus capable de compréhension, some logique, have more capacity of having a logic comprehension. outros têm pouca instrução, Others et d'autres ont peu d'instruction, education, menos capacidade mental. less moins de capacité Então, mentale. depende da capacidade humana. so they Alors, ils dépendront de la capacité humaine. Mas essa nova aliança, Mais cette nouvelle alliance, a gente fala para a mina, would tell Amir, right? je dis souvent à Amir, ficou preocupado quando alguém falou para ele que il était préoccupé quand on lui a dit ministro de Deus que pour être ministre de Dieu, faculdade. il devait d'abord terminer sa faculté, son uni- That in order to be a minister of God, he had to finish college. Ele não teve oportunidade de terminar. And Il n'avait pas eu l'opportunité de terminer. Ele ficou bem triste. so he was very Alors, il est devenu bien triste. Embora Il a dit, je suis dehors alors. Je suis hors. the Lord won't. Dieu ne pourra pas m'utiliser. a Deus que Mais grâce à Dieu, aliança les ministres de la nouvelle alliance, ce ne sont pas de la lettre, Covenant are not of the letter, mas é do Espírito, but they are mais de of the l'esprit. Spirit. porque a letra mata, mas Car la lettre tue, mais l'esprit The letter kills, vivifie. the Spirit gives life. dá liberdade para o Espírito. We give Il faut donner la liberté à l'esprit. 3, Jesus falou para Nicodemo, John, Et dans Jean chapitre 3, Jésus a parlé à Nicodème nascer de novo. you must qu'il vous importe de naître de nouveau. Nascido da carne é carne, what is born Ce qui est né de la chair est chair, nascido do Espírito é Espírito. mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Aí ele acrescenta, Il ajoute en disant, o vento sopra onde ele quer. le vent souffle où il veut. Você não sabe de onde vem, Vous savez d'où il vient know where it comes from, você não sabe para onde ele vai. and you do not know et where it ni où il va. Jesus diz, assim Et Jésus a dit, ainsi doit être nascido do Espírito. tous ceux qui sont nés de l'esprit. all of those who are born of the Spirit must be like this. Nós não seguimos a lógica da mente, We do not follow Nous ne suivons pas la logique de notre pensée, da letra, neither the logic ni la logique de la lettre, do Espírito. but we follow mais nous suivons l'esprit. Filadélfia tem. L'Église en Philadelphie, elle doit suivre l'esprit. follow the Spirit. Por isso, irmãos, o Senhor Et c'est pourquoi le Seigneur, sermos trabalhadores da última hora. That's il why nous a appelés pour être des travailleurs de la dernière heure. Ele quer ter liberdade Il veut avoir la liberté de faire son œuvre. and indeed Et réellement, il le fait. Ó Senhor
Ô Seigneur Jésus, Preciso seguir a mensagem. je dois suivre le message. Nem cheguei na mensagem de hoje ainda. Je ne suis même pas encore arrivé au message d'aujourd'hui. Da mensagem passada. Let's conclude. Je vais terminer le message passé. E a partir do versículo 5, segunda À partir du verset 5 de 2 Pierre, chapitre 1, Chapter 1. fala que se nós queremos ser a igreja em Filadélfia il dit, si nous voulons être l'église en Philadelphie e cumprir a vontade de Deus da nossa era, et accomplir la volonté de Dieu dans notre ère, diligentes em trabalhar. nous devons être diligents et travailler sur cette terre que chacun a reçue. This land that we have received. Não vamos ser preguiçosos. Let's not be Ne soyons pas paresseux. Versículo 5. C'est pourquoi il dit au verset 5, Vós reunindo toda a vossa diligência. That is why he said, à cause de cela, même faites tous vos efforts, giving all diligence Associai and com a pour, vossa fé a pour joindre à votre foi la vertu. virtue. trabalho nessa fé. Travaillez sur cette foi. Que Deus te repartiu para você. Work on the Travaillez sur cette terre que Dieu vous a donnée. Trabalhar como? Travaillez comment? Trabalhar com a palavra. work Travaillez avec la parole. Trabalhando com a palavra, você vai En travaillant avec la parole, tu vas associer, tu vas joindre tem working with la foi subjective que vous avez déjà the subjective faith which you have. com a virtude. You're gonna avec la vertu. virtue. Você já tem a fé subjetiva. You have Vous avez déjà la foi subjective. Acrescentar a ela. Nous allons ajouter add to it à la vertu. Crescer. Elles vont croître. let's have Elles auront du progrès. Parado. Ne restez pas arrêtés. 1 an, 2 ans, 3 ans. not stay idle Ce même chrétien. years as the same believer. Não, vamos crescer. No, Non, grandissons. Vamos acrescentar a nossa fé à virtude. let's add Ajoutons à notre foi la vertu. Virtude, irmãos, é a energia da vida. La vertu, c'est l'énergie de la vie virtue pour faire un bon travail. life to do the work. Sem energia não há. Sans énergie, il n'y a pas de travail. Toda energia para trabalho. All the Toute l'énergie pour le travail. execute Tudo que você come, Tout ce que vous mangez doit devenir l'énergie pour que vous puissiez travailler. energy for work. por que você se alimentou hoje de manhã? Why did you Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin? Está respirando. Pourquoi vous respirez? Você sabia que o alimento que você come vira Vous savez que l'aliment que vous mangez devient un nutriment because it turns into nutrient. que é suprido, que é lançado pro et cela est lancé dans votre courant sanguin Goes au travers de l'intestin. stream through your intestine. o seu intestino absorve Votre intestin absorbe tous les nutriments The nutrients of de, e joga de votre aliment. Et il lance dans la circulation de vie, circulação sanguínea. dans la circulation sanguine. O sangue faz trabalho. Et dans le sang, il y a un travail, il distribue les aliments à chaque cellule. its own work, distributing food to each and every Mas não só isso. Not only Non pas seulement cela, Pulmões colaboram vos poumons collaborent aussi colocando oxigênio na en mettant de l'oxygène dans votre poumon. e retirando gás carbônico. Il retire du gaz carbonique. carbon dioxide. Então, no seu sangue, na circulação Alors, da dans vida, votre sang, dans la circulation de vie, Circulation of life. tem dois elementos: il y a 2 éléments, nutriente e le oxigênio. nutriment et l'oxygène. Oxygen. Para que servem esses dois elementos? What are these? À quoi servent ces 2 éléments? Na sua célula, They enter Quand ils rentrent dans vos cellules, esses dois elementos se juntam ces 2 éléments se joignent provocam a combustão. et ça provoque une combustion. E a combustão fornece energia. Et cette combustion, elle provoque l'énergie. Como é que seu carro anda? how does Comment est-ce que votre voiture travaille?
elle marche. combustível Avec un combustible the fuel, which is gasoline, e oxigênio também. and also et avec l'oxygène aussi. No pistão, no cilindro, Et dans le piston, dans le cylindre, uma câmara de combustão. vous avez comme si un cylindre de combustion. Quand le piston, E oxigênio alors il dégage du gasoil et oxygen. acende l'oxygène. centelha a vela, There is a spark, Et alors il y a une bougie acontece uma explosão. and then an explosion. et cela E essa produit une explosion. Et cette combustion, para o carro andar. elle fournit de l'énergie pour que la voiture marche. O seu corpo humano também funciona a combustão Did you know that Et dans votre corps humain aussi, ça fonctionne aussi. Il y a cette combustion, e oxigênio. le nutriment et l'oxygène. then it will provide you with energy? Você tem energia para pular, You have the energy Vous avez l'énergie pour sauter, to walk, pour marcher, to work, pour travailler, ao trabalho. to do pour réaliser le travail. É a mesma. Et spirituellement, c'est la même chose. O Senhor te dá nutriente através da sua palavra, the Lord gives you nutrients, Le Seigneur vous donne des nutriments au travers de ta parole. tanto como oxigênio, He gives you Il vous donne l'esprit comme juntando a palavra l'oxygène. oxigênio, when you put Et together quand the vous word with mélangez la parole et l'oxygène, espírito, word, la parole et l'esprit, dá explosão. there is an elle explose. Energia. Ça cause une énergie. Energia para pregar o evangelho, Alors vous avez l'énergie pour prêcher l'évangile, imersão, l'énergie pour faire l'immersion para trabalhar para o Senhor. et l'énergie pour travailler pour le Seigneur. Vamos continuar. let's continue on. Continuons O final da última mensagem, da outra Till mensagem. the end of la fin de l'autre message. Tá? Je vais courir un peu. Então, nós não podemos deixar a nossa fé passivamente parada. Nous ne pouvons pas laisser notre foi passivement arrêtée. A fé não pode ficar estática. faith, Et la foi ne peut pas être statique. Precisa ser dinâmica, our faith must Notre foi doit être dynamique energizada para et doit être énergisée pour produire quelque chose pour Dieu. Eu sei que vários de vocês adolescentes são muito proativos. Et je sais que les adolescents sont très actifs. Essa energia que Deus está te dando na palavra, Et cette énergie que le Seigneur vous donne dans la parole, giving you through the word. vocês já estão fazendo uma planilha de todos os seus contatos. You already et vous avez déjà all your contacts. E já muito une escale mandando essa avec tous vos contacts para todos os seus contatos et vous envoyez ces messages de vie à tous vos contacts. All of your contacts. e convocá-los para um vem e ver ou para uma Et vous atividade. allez les appeler pour un Come and viens et voir Vocês de l'Église. estão realizando a obra de Deus. you are Et là, vous réalisez déjà l'œuvre de Dieu. Então a palavra fornece a energia para a nossa Alors la fé, parole e por isso fournit de l'énergie pour notre foi imersão na palavra. et c'est pourquoi nous devons pratiquer l'immersion dans la parole. that's why we need to do immersion in the word. Aí acrescentar também, vamos continuar. Continuons A virtude, o conhecimento. avec la vertu, la connaissance. Conhecimento Et cette connaissance, é o suprimento do conhecimento de Deus e de Jesus. c'est le nutriment de la connaissance de Dieu et de Jésus Então, da palavra e do qui vient par la provision de la parole et par le pouvoir divin dans la parole. Knowledge is the knowledge of God and of Jesus, and it comes by the provision of the word and the divine power. Não which é, is in the word. não é um conhecimento teórico. It is not Ce n'est pas une connaissance théorique, knowledge. Não é conhecimento doutrina. It is not a c'est knowledge. pas une connaissance doctrinale. Você tem a energia da vida. Plus vous avez l'énergie de la vie, Você passa a conhecer melhor o Senhor. vous conhecer devenez, vous connaissez le Seigneur de maneira subjetiva. d'une manière subjective. Tem experiência. Vous avez de l'expérience. Antes para você Deus é apenas aquele Deus de longe. Avant, vous pensiez que ce Dieu était un lieu lointain. Mas hoje Deus Mais aujourd'hui, é alguém tão Dieu próximo. But
est quelqu'un de très proche. Someone close to you. Você tem experiência todos os dias com Ele. You have Vous avez de l'expérience tous les jours avec lui. Com o conhecimento, vamos acrescentar o domínio próprio. Et avec la connaissance, nous allons prendre... O que é domínio Le- próprio? É c'est quoi le... autocontrole. Avoir le contrôle, la tempérance. self-control. Aquele que tem domínio de si, Celui qui a se paixona, la tempérance sur ses propres désirs Control over et ses passions. temperança, qualidade de quem é moderado ou La comedido. tempérance est la qualité de quelqu'un qui a la sobriété. Não é uma pessoa, né, que não tem sobriedade. Ce n'est pas une personne qui n'a pas de sobriété. Ele sabe quando está cometendo excesso, ele Il sait quand il commet des excès, il freine. then he stops. ou quando ele está desapercebido, ele precisa acordar. Or when he Ou quand il est inaperçu, il doit se réveiller. E tudo isso vem pela palavra de Deus. and all of that Et tout cela vient par la parole de Dieu. Deus nos traz fé, virtude, La parole de Dieu nous amène, elle nous apporte la foi, la conhecimento, vertu, la connaissance domínio próprio. and self-control. et la Não tempérance. é meramente uma qualidade do homem natural. It is not Ce n'est pas une des qualités de l'homme naturel. Com o domínio próprio, a perseverança, Et avec la tempérance, progredindo. la patience, et vous allez grandir et avancer. O próximo passo é Et le prochain pas, c'est la persévérance. perseverance. perseverança em grego. La persévérance en grec One. And perseverance in Greek, veut dire d'hypomone. hypomone, Hypomone. Significa Cela signifie stabilité, which means constance, ability. característica de uma pessoa que não desiste. caractéristique d'une personne qui ne se détourne pas de son propos, A person who does not deviate from his focus. De sua lealdade à fé, de sa loyauté mesmo et diante de sa das piété, maiores provações. même devant des grandes souffrances et des grandes épreuves. Even before provocation and suffering. Nós temos falado para os nossos adolescentes lerem o livro Resiliência. Et j'ai demandé à nos adolescents de lire le livre La Résilience. Resiliência é um livro La Résilience da biografia do irmão Dong. And est un livre qui nous parle de la biographie du frère Dong. our brother Dong. A maior qualidade para um servo de Deus ser La plus grande qualité perseverança. The great pour un homme de Dieu, c'est d'avoir la persévérance. perseverance. Se você é alguém que quer lutar pelo reino de Deus, If you are Si someone vous voulez lutter pour le royaume de Dieu, kingdom of God, luta de reinos é guerra. la lutte des royaumes, c'est la guerre. Luta de guerra, luta de La lutte de la guerre des royaumes, perseguição. and in et ça produit beaucoup de persécutions. a lot of persecution. Muitos sofrimentos impostos pelo diabo. Et beaucoup de souffrances qui sont imposées par le diable. Difamação, Beaucoup de diffamations, beaucoup de calomnies. muitas mentiras vão falar contra você. Many lies will Ils parleront beaucoup de mensonges contre vous. Vous allez supporter? Você vai perseverar? Vous allez persévérer? Ou vai chegar um momento da pressão e dizer, eu desisto? or when Ou à un moment donné, de la pression, vous allez dire, j'abandonne. Todo aquele que quer ser usado pelo Senhor Tout ce qui veut être utilisé par le Seigneur all of those doit être persévérant. used by the Lord must have perseverance. enquanto Jesus viveu aqui na terra, ele foi Et pendant que Jésus vivait ici sur cette terre, il était persévérant. ele estava determinado em fazer a vontade do Pai. He was determined. Il était déterminé à faire la volonté du Père. Mencionar vários versículos. I do not have Je n'ai pas assez de temps ici pour mentionner tous les versets. Une fois, Por Jesus ter multiplicado os pães, quand Jésus avait multiplié les pains, il voulait faire Jésus comme roi. multiply the loaf. They wanted to make him king. porque o povo queria ter um rei que lhe desse comida de graça. Because people wanted Parce que le peuple voulait un roi qui leur donnait à manger gratuitement. Era a oportunidade de Jesus ganhar uma grande fama aqui na terra.
Et c'était l'opportunité de Jésus d'être fameux ici sur cette terre. Mas Jesus saiu do meio deles e foi orar. Mais Jésus est sorti du milieu d'eux, il est allé prier. Il n'était pas venu pour ça. Ele veio para fazer vontade de Deus. Il était venu pour faire la volonté de Dieu. Focado em fazer a vontade de Deus. Il était focalisé à faire la volonté de Dieu. A própria obra. Il n'était pas venu faire son œuvre à lui. Fazer a nossa própria obra. Nous ne sommes pas ici pour faire notre œuvre. Não estamos aqui buscar nossa própria fama. Nous ne cherchons pas notre renommée Grande multidão de seguidores. et avoir une grande foule qui nous suive. Estamos aqui Non, nous sommes ici persévérants pour faire la volonté du Père que a igreja seja edificada. et que l'Église soit édifiée, Que o evangelho do reino seja pregado. que l'Évangile du royaume soit prêché Para que o Senhor possa voltar. pour que le Seigneur puisse revenir. Isso é o único que determina as nossas ações. C'est le seul qui détermine nos actions. Aquele que perseverar, Et celui qui persévérera, um servo de Deus, un serviteur de Dieu, a característica principal que é a perseverança. la caractéristique 2 Coríntios principale, c'est la persévérance. You, as I share, the servant of God has a characteristic of perseverance. 6, versículo 4. Des Corinthiens 6, 4. Verse 4. Pelo contrário, em tudo recomendamos Mais a nós au contraire, como ministros de Deus, à l'égard recommandable comme serviteur de Dieu, na muita paciência que você par beaucoup de patience, qui veut dire aussi dans les tribulations, translated to perseverance. nas aflições, dans les calamités, nas privações, dans les détresses, nas angústias, Distress, dans les- sous les coups, nos prisões, dans les prisons, nos tumultos, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, infest, dans les jeûnes. Você percebeu um homem de Deus Vous avez vu? dessas pressões? Un serviteur de Dieu, il doit passer par toutes ces choses. Será que vai chegar um dia, eu desisto. Un jour va arriver, vous allez dire, ah, j'abandonne. day when you will say, "Oh, I give Eu vou cuidar da minha vida. Je vais prendre soin maintenant de ma Não quero vie. saber nada disso. Je ne veux plus savoir de tout ça. C'est trop de pression, c'est trop de souffrance, Muita mentira. trop de mensonges. Aí o Senhor não consegue fazer sua vontade. Alors le Seigneur n'arrive pas à faire sa volonté. Então a fé tem que crescer até você ter perseverança. Alors la foi doit grandir, jusqu'à ce que vous ayez la persévérance. Et après la persévérance, où irez-vous? Acrescentai a perseverança à piedade. Ajoutez à la persévérance la piété. Piedade. La piété en grec, Eusebei. Eusebeia, Que significa qui signifie a qualidade de la qualité de reverência celui qui a la révérence et respect à Dieu. Who means the quality of someone who has a reverent fear of God. ou fidelidade. Ou fidélité à Dieu. Em outras palavras, En d'autres mots, deve significar cela doit signifier viver une vie que expressa qui exprime cette qualité de révérence et de fidélité. In other words, it must mean living that expresses this reverence towards God. expressa Deus. Qui exprime Dieu. Alguém que no seu viver, Quelqu'un qui dans sa vie, outra pessoa olha quand on vous regarde, tem reverência a Deus. on dit qu'elle a la révérence et fidélité à Dieu. Someone that when someone else looks at him, at his living, they will see that that person expresses God. Deus é manifestado no meu viver. Et Dieu est manifesté dans ma vie. E acrescentai a piedade, Et ajouter à la piété fraternidade. la fraternité. To godliness, the brotherly kindness. A fraternidade aqui La fraternité, ici, c'est Philadelphia. Kindness here is é amor dos irmãos. C'est l'amour des frères. love between the brothers. Só assim, irmão, nós vamos chegar no amor dos irmãos e amor entre os irmãos. Then we will Et de cette manière, nous allons arriver à cet amour avec les frères. Aqui não é amor natural, Vous voyez que cet amour ici, ce n'est pas l'amour naturel. not the natural love. não é amor de comer pizza junto. Ce n'est pas cet amour de manger la pizza ensemble. É um amor que veio crescendo desde a fé, Et c'est un amour qui a grandi depuis avec la foi, la vertu, conhecimento, la connaissance, domínio próprio la tempérance, la persévérance, la piété e a
et l'amour fraternel. E aí, o amor entre nós Et cet amour parmi nous, verdadeiro c'est un amour véritable Love among ourselves is the true love. que vem da palavra de Deus. et cet amour qui vient de la parole de Dieu. Podemos voltar a ver 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Voyons 1 Pierre, chapitre 1, 22. 1, 22, 23. 22, 23, 21, 22, 22, 23. 23. Tendo purificado a nossa alma pela vossa obediência à verdade. Since you have purified your souls in obeying the truth. Quando você obedece, quand vous obéissez à la vérité, votre âme est purifiée. Your soul is purified. é o mesmo que Paulo fala em Efésios 5, a lavagem Et c'est la même chose que da palavra. It is the Qui same that Pierre Paul says in Ephesians 5, the dit washing of the water by le procès du lavage de votre âme. A alma é purificada, Quand votre âme est purifiée par le lavage d'eau de la parole, alors survient l'amour fraternel. your soul is purified by the washing of water by the word, then the brotherly love comes. não é que eu decido amar os irmãos. Ce n'est pas que je décide d'aimer les frères. Irmão, eu amo você. Les frères, je vous aime. Não é esse amor. Ce n'est pas cet amour. O amor que vem do crescimento de vida. C'est l'amour qui vient de la croissance de vie. O amor que vem pela palavra. L'amour qui vient par la parole. Vem pela verdade de Deus. Cet amour qui vient par la vérité de Dieu E é uma realidade. est une réalité de la vie de Dieu. It is a reality of the divine life. Por isso aqui diz o amor fraternal Il nous dit, não fingido. c'est un amour fraternel sincère. It is the brotherly love, the sincere love. É fácil ter um amor fraternal fingido. Il est facile d'avoir un amour fraternel qui soit faux. Eu te amo muito, Je t'aime beaucoup, mon frère. Love you very much. mas na primeira oportunidade dou uma facada nas costas. Mais à la première opportunité, vous lui poignez au dos. Não é esse amor. Ce n'est pas cet amour. O amor não fingido. Un amour qui n'est pas faux. It is a sincere love. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Esse amor ardente só pode vir pela vida. Cet amour ardent ne peut venir que par la vie de Dieu. Comes from the word of the life of God. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Puisque vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. Da vida normal humana. Et cela ne vient pas d'une vie normale humaine. Come from the natural life. Ele vem do novo nascimento. Il vient de la nouvelle naissance. Vem da semente Elle vient de cette sémence incorruptible. mediante a palavra de Deus que vive, a qual vive e é permanente. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Então a palavra de Deus nos supre La parole de Dieu, elle nous nourrit de cet amour fraternel. Supplies us with this brotherly love. e terminando aqui, Et en terminant, on dit, vai para o amor. et cet amour fraternel va vers l'amour. Brotherly love goes to love. Versículo 7, com a piedade e a fraternidade, Et le verset 7, com a fraternidade. avec l'amour, la fraternité fraternelle, Brotherly kindness. Into brotherly kindness, love. É o auge, o máximo. c'est à l'apogée, Desenvolvimento da c'est le fé plus haut, subjetiva cette fois subjectif, do seu pico. jusqu'à arriver à son sommet. It's being developed until it reaches its peak, which is love. O amor é o amor de Deus. L'amour, c'est l'amour de Dieu, God. O amor ágape. l'amour agapé. Isso está em 1 João capítulo 4, C'est dans 1 Jean, chapitre 4, versículo 8. au verset 8. Aquele que não ama, Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, pois Deus, car Dieu, il est amour. Does not know God, for God is love. versículo 16. Au verset 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por Et nous connaissons et nous avons é cet amour que Dieu a pour nous. Dieu, il est amour. The love that God has for us. God is love. e aquele que permanece no amor permanece em Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. God and God in Him. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus,
amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Et le verset 12 nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nós chegamos a esse nível do amor ágape, Et quand nous arrivons à ce niveau de l'amour agapé de Dieu, Agape love. a edificação da igreja já terá sido realizada. et l'édification de l'Église, elle sera déjà réalisée. Porque em Colossenses 1,14, Parce que dans Colossiens 1, 14, perdão, 3,14, pardon, 3, 14, 3:14. ali diz: nous dit ceci. acima de tudo isto, porém, Au-dessus de tout cela, qu'il est l'amour, vínculo da perfeição. Here it says, but above all things, all these things, put on love. mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. O amor é o que nos une com perfeição. Dans une version portugaise, nous dit l'amour, c'est ce qui nous unit avec la perfection. O que Deus quer obter através do nosso crescimento Ce que Dieu veut obtenir au travers de notre développement de la foi, What God wants to obtain through our growth and development of the faith. não é um monte de irmãos espirituais ce n'est pas un grand nombre de frères spirituels Spiritual problem. para Ele colocar na Nova Jerusalém como troféu. et qu'il les place comme des trophées de la Nouvelle Jérusalem. New Jerusalem as a trophy. Não, Deus quer uma edificação. Dieu veut une édification. Edification. Deus quer edificar sua casa. Dieu veut édifier sa maison. E o elemento que realmente edifica e nos une Et l'élément qui réellement édifie et nous unit, Is love. sem o amor de Deus não há elemento que nos une. sans l'amour de Dieu, il n'y a aucun élément qui peut nous unir. Eu e você, por mais que tenhamos amizade, Vous et moi, même si nous avons une amitié, Our friendship is não realiza a edificação. cette amitié ne peut pas réaliser l'édification. O amor é o único que nos conecta, L'amour, nos liga c'est la seule chose qui nous connecte, qui nous lie connects us and com, bonds us. com perfeição. avec perfection, Vai nos unir para sempre. va nous unir pour toujours. Forever. Por isso, precisamos crescer, 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 crescer. C'est pourquoi nous devons grandir, grandir, grandir jusqu'à atteindre cet amour agapé. Senhor, Seigneur Jésus, aqui eu tenho versículos. Bom, não se preocupe. ne vous inquiétez pas. Eu não vou terminar toda a mensagem. Je ne vais pas terminer tout ce message, Assim como não terminei a 27, 22. comme je n'ai pas terminé le message 22, 23 as ni le message 23. Não se preocupe. Ne vous inquiétez pas, don't worry. Vamos talvez terminar aqui no versículo 11. nous allons seulement terminer au verset 11. Go until verse 11. Mas, irmãos, eu preciso mostrar para vocês Mais j'ai besoin de vous montrer a edificação da igreja. l'édification de l'Église dans Éphésiens 4. I must show you the building up of the church in Ephesians. Versículos 15 e 16 Éphésiens 4, 16. 15 et 16 indicam o que Deus quer. nous montrent ce que Dieu veut. God wants. Aqui diz, mas seguindo a verdade em amor, But here says, but speaking the truth in love, Mais que professant la vérité dans l'amour, aquele que é a cabeça. nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. is the head, Christ. O que é seguir a verdade em amor? Qu'est-ce que c'est? Suivre la vérité en amour. In love A verdade vem pela palavra. La vérité, elle vient par la parole. from the word. Se você continua buscando a verdade, Et vous continuez à suivre la parole, la vérité. Speaking the truth, the word, você vai alcançar o amor. Vous allez you will reach obtenir l'amour agapé. Isso é, na palavra da verdade, C'est dans la parole de la vérité, você alcançar o amor. elle vous fait atteindre l'amour de Dieu. truth will cause you to reach the love of God. E nós cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Et nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Cristo reina. Christ règne. Reign Cristo governa a minha vida Christ gouverne ma vie por meio da palavra.
au travers de la parole. Eu sou um membro do corpo de Cristo que cresce pela cabeça. Je suis membre du corps de Christ qui grandit Ligado à cabeça. à la tête. In the head, connected to the head, Aí de quem todo o corpo, de Cristo, todo o corpo, from whom the whole Et body, de tout le corps, ajustado, bien ajusté, consolidado, joined and knit together, pelo auxílio de toda junta, but que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage de cada parte, tire son accroissement. working by which every part does. não há maneira de nós nos ajustarmos. Ce n'est pas une manière de nous ajuster et d'être solide. For us to be knit and joined together. Essa palavra bem ajustada, bem consolidada, Cette parole qui dit bien coordonné et un solide assemblage, trama This word of urdidura, being qui est la trame together has the meaning of the de tecer tecido, de tisser un tissu. tecer tecido, Tisser un tissu. the sheet doing a cloth, a fabric. making a fabric. Então você tem fios longitudinais, Alors vous avez des fils longitudinaux fios transversais, et des fils transversels, No threads. fios longitudinais vem de Deus. et ce qui est de la longitude vient de Dieu. O amor de Deus L'amour de Dieu Of God. faz com que nós amemos uns aos outros. fait en sorte que nous nous aimons d'une manière transversale. One another. Transversal. O amor de Deus, L'amour de Dieu, Love of God. o amor fraternal. l'amour fraternel. The brotherly love. Nós amamos uns aos outros, Nous nous aimons les uns les autres somos ajustados uns, et nous sommes ajustés les uns, assemblés les uns les autres, consolidados uns com os outros. solides dans ce solide assemblage. Tem alguma tradução em inglês é compactado um com o outro. Et il y a des traductions en anglais qui disent qu'on est compatible, Which says that compacté, pardon. compacted with one another. E quem é o único que consegue nos unir assim? Et le seul qui peut nous unir de cette manière, Justamente tão juntos, dans cet assemblage ensemble, irmãos, é o amor. c'est l'amour. Saints, it is love. Por isso ele fala, efetua o seu próprio aumento para a edificação Que c'est lui qui effectue cet assemblage pour lui-même en amour. It's effective working by which every part does its share. Deus não está olhando para nós quem é o mais espiritual entre Et Dieu ne regarde pas qui est le plus spirituel parmi nous. More spiritual. Deus quer ver uma edificação. C'est lui qui édifie. Il veut voir une édification. Trabalhando nesse edifício Et nous travaillons dans cet édifice, e ligados em amor. liés en amour. Love. Então vamos lá, voltar lá para a segunda. Repartons dans 2 Pierre. Vamos ter que falar para o instituto, vou ter que criar mais uma mensagem. Et je vais dire à l'Institut que nous allons créer encore un message. Create another message. Então vamos lá, vamos continuar. Continuons ici, Let's continue. Pois, versículo 9. au verset 9. Versículo 8, perdão. Pardon, au verset 8. Porque estas coisas existindo em vós, Car si ces choses sont en vous aumentando, et sont avec abondance, e estas coisas são. et ces choses, quelles sont ces choses? São essas coisas que ele acabou de dizer. Ces choses qu'on venait de dire. A fé, La foi, a virtude, la vertu, la connaissance, domínio próprio, la, Self-control. la tempérance, perseverança, la persévérance, o amor fraternal. l'amour fraternel, l'amour. Então, se essas coisas Alors, si ces choses, existindo, mas precisa crescer, mais elles doivent aussi exister. Here, but they must grow. você pode dizer, ah, mas eu tenho pouco de cada. Vous pouvez me dire, j'ai un peu de toutes ces choses. Eu tenho pouco de virtude, J'ai un peu de vertu, eu tenho pouco de conhecimento, j'ai la connaissance, Something of eu virtue tenho and pouco knowledge. eu tenho pouco de conhecimento, domínio próprio, et j'ai la maîtrise de soi, Self-control. eu tenho pouquinho de perseverança, et un peu de persévérance, et l'amour fraternel. Love and love. mas não pode só existir.
Ça ne peut pas seulement exister. tem que crescer. Il faut croître. Bound. Ça doit grandir. Deixe a sua fé ficar no estado estático. Ne laissez pas votre foi à cet état statique. A palavra. C'est pourquoi il faut aimer la parole. Mesmo que você seja alguém muito ocupado no seu trabalho. Même si vous êtes très occupé dans votre travail. Você fala, eu não tenho tempo. Vous dites, je n'ai pas de temps. Mesmo que de manhã cedo você tem que sair correndo. Même si vous devez sortir en courant le grand matin. You have to rush. Pega uma folhinha dessa. Prenez une brochure, une de ces feuilles, n'est-ce pas, Evelino? Vous pouvez prendre cela. Prenez votre feuille le matin. Vou sair correndo pro meu trabalho. Vous allez, Pega o carro, prenez la voiture. Going to your work. On your car. no semáforo, Et quand vous arrêtez fechou. au feu rouge, Amém? Amen. O apóstolo Pedro C'est-à-dire se l'apôtre apresenta no Pierre, início da sua segunda epístola como il s'est présenté comme si son nom original était aproveitar o tempo. vous profitez du temps, Ou não pode? oui ou non. Advantage of time, right? Acredite que essa pouca palavra vai Croyez que ce peu de parole va vous soutenir The Lord will supply you. e vai levar você a ter mais sede. et cela va vous conduire à avoir un peu plus de soif et quand le déjeuner va arriver, vous allez prendre encore un peu, vous allez lire. Não precisa dizer não vou ler a Bíblia todo de uma vez, não. Vous n'allez pas me dire, je vais pas lire la Bible tous les jours. Read the Bible at once. Começa com um pouco, Commencez un peu Something small. vai mudar sua vida. et cela va changer votre vie. Aí a sua fé não ficará estática. Et votre foi ne restera pas statique, Mesmo que arrêtée. uma velocidade menor, mas vai estar crescendo. Même à une petite vitesse, elle va croître. Essas coisas existindo e crescendo em nós. Et ces choses qui existent, qui grandissent en vous, Com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos. You will be neither elles ne vous laisseront point inactifs ni stériles. Inactifs. Não está em inatividade. Vous n'êtes pas oisifs. Sua fé não está inativa. Votre foi n'est pas inactif. your faith is not inactive, A sua fé não está parada. Elle n'est pas arrêtée. not idle. A sua fé está em atividade. Votre foi est en activité. Mas nem toda atividade indica ser frutuoso. Et toute activité ne dit pas que vous êtes fructueux. Então você tem que buscar ser ativo. Vous devez chercher à être actif et produire des fruits pour le Seigneur. Active, but also produce fruit to the Lord. E você vai estar tão alegre aquele dia. Et vous serez tellement joyeux avec peu de paroles que vous êtes nourris le matin. Little portion of the word that you enjoyed in the morning. O primeiro contato que você teve de manhã, você já deixou de ser ativo. A palavra já fluiu para outra pessoa. Et ce premier contact avec le matin, ça vous a rendu Morning, you will actif. and the word will flow to another person. E de repente você vai produzir um fruto. Et tout à coup, vous allez produire un fruit. Essa pessoa vai falar, eu estou procurando uma igreja para reunir. Et cette personne vous cherchera, elle va vous dire, je cherche une église où aller. Eu sinto que você vai me indicar uma igreja. Je sais que tu vas m'indiquer une église. Você produzir um fruto. Vous avez produit un fruit. Por isso, não vamos ficar inativos Alors ne restons pas inactifs e infrutuosos et infructueux no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. In the knowledge of our Lord Jesus. dans la pleine connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pleno conhecimento Cette pleine connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ This full knowledge of the Lord Jesus não Christ pode indicar conhecimento doutrinário. ne peut pas indiquer des connaissances doctrinaires, É pleno conhecimento adquirido pela circulação da vida. mais à la pleine connaissance acquise au cours de la vie qui transmet la vérité, la réalité divine. A realmente conhecer o Senhor de fato e em espírito. Nous devons connaître le Seigneur en effet et dans l'expérience. in experience. Versículo Dans les faits et dans l'expérience. Au verset 9. Estas coisas não estão presentes é cego Car c'est lui qui, ces choses ne sont pas présentes, est aveugle, e esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. ne voyant que ce qui est proche, oubliant la purification de ses péchés antérieurs. Aquele que não tem essas virtudes
Et celui chez qui ces vertus ne sont pas présentes est aveugle. this virtue's growing in you. Aqui fala, é cego. Essa palavra em grego, sabe o que Vous significa? savez ce que ça veut dire, cette parole en grec? Aveugle. You know what this word in Greek means? Aqui fala, vendo o que está perto. Voyant ce qui est près, ce qui est proche. Isso, essa palavra vem do mesmo radical Et que quer dizer aquele que fecha cette parole vient de la même racine qui signifie fermer les yeux à cause de la forte lumière. Same root of someone who closes his eyes when there is a strong light. quando você está dirigindo o carro, Quand vous êtes en train de conduire votre voiture, de repente vem uma luz muito forte. et souvent une forte lumière apparaît, vous fermez les yeux Close your eyes a little, Aí você olha para o mais perto, et vous voyez plus proche close to near to para não ficar ofuscado com a luz. Vous n'êtes pas aveuglé avec cette forte lumière. blind to Sabe o que significa isso? Vous savez ce que cela signifie? Significa o Senhor quer te dar uma luz forte na palavra. Cela veut dire que le Seigneur veut vous donner une forte lumière dans la parole. Mas você não quer ver. Mais tu ne veux pas la voir. Você então, por causa da luz forte, você olha para perto. Et à cause de cette forte lumière, tu regardes plus proche. Quando você olha para perto, você olha a sua situação. Et quand tu regardes seulement ce qui est proche, tu regardes ton besoin, ta nécessité, Você acaba de ser míope. et tu deviens un aveugle spirituel. spiritual short sight. Você não consegue ver o que a luz da palavra quer te mostrar. Et tu n'arrives pas à voir ce que la lumière de la parole Você se esquece até veut da te montrer. condição. Then you forget even of the cleansing. Você até deixa de ter clareza até nas coisas básicas. Et tu laisses d'avoir la clarté même dans les choses basiques, Do perdão dos pecados, dans le pardon des péchés, coisas básicas da vida. des choses basiques de la vie. Por isso, irmãos, vamos procurar versículo 10. Cherchons, voyons dans le verset 10, c'est pourquoi frères, cherchez avec toujours plus de diligence Verse 10, therefore, brethren, be even more diligent Confirmar a vossa vocação e eleição. à confirmer votre vocation et votre élection. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vamos trabalhar no quinhão da terra que Deus nos deu. Travaillons sur la portion de terre que Dieu nous a donnée. Lembra-se que o Senhor te deu uma porção da terra. Dieu vous a donné une portion de la terre. Souvenez-vous, E é igualmente preciosa quanto ao do seu irmão. elle est précieuse comme celle de votre frère. was given to your brother. Não deixe que apenas o seu irmão esteja avançando, crescendo. Et laissez pas seulement votre frère avancer ou croître. E você, depois de 5 anos, Et après 5 ans, vous êtes toujours au même endroit. vamos buscar com diligência. Cherchons avec diligence chaque fois plus. Aqui diz: buscai, procurai com diligência Nous chercher cada vez. avec diligence chaque fois plus. Be even more diligent. Com certeza, se você estiver buscando junto com os que estão buscando, Si vous cherchez ensemble avec ceux qui cherchent de près, Those who are seeking closer. a sua diligência vai aumentar. votre diligence va augmenter. Você é encorajado por esses que estão buscando. Parce que vous êtes encouragé par ceux qui cherchent de près. Seeking closer. Irmão, nós temos encorajado os irmãos líderes das igrejas. Nous encourageons aussi les frères qui sont leaders des églises à être proches. The leading ones in the church to follow closer. Hoje, onde tem uma conferência, Aujourd'hui, où à une conférence régionale au Brésil, There is a conference, a regional conference in Brazil. muitos irmãos líderes estão correndo atrás. plusieurs frères leaders, ils viennent Viram o benefício de seguir de perto. parce qu'ils ont vu le bénéfice de suivre de près la parole. Se você anda junto com aqueles que seguem de perto a palavra, Si vous marchez ensemble avec qui cherchent la parole, qui s'approchent de la parole, diligência cada vez mais. vous allez chercher le Seigneur avec diligence chaque fois plus. But if you stay away, Se distanciar, Mais si vous vous éloignez, você corre perigo
vous courez ce risque de broncher. vem uma palavra negativa, Une parole négative, vous allez broncher. e você balançando Et quand vous balancez, diga toda a sua família. vous allez préjudicier toute votre famille. Et non pas seulement cela, Você buscando com diligência, mais quand vous cherchez avec diligence, você vai poder entrar na manifestação do reino. tu pourras entrer dans la manifestation du royaume des cieux. E só os vencedores entrarão. Et seulement les vainqueurs y entreront. Versículo 11. Au verset 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Pedro falou tudo isso Pierre avait dit tout cela. é para te ajudar a buscar mais. C'est pour vous aider à chercher davantage. Não seja preguiçoso. Ne soyez pas paresseux. Você está indo bem. Vous allez bien. Não deixe de seguir de perto. Ne laissez pas d'être proche. Sua diligência cada vez Utilisez votre Even more. diligence. junto daqueles que buscam. Soyez proche de ceux qui cherchent. Correm atrás da palavra. Courez après la parole. Você vai ser amplamente suprido Vous serez amplement no reino. Your entrance to the kingdom nourris pour entrer dans le royaume. Quando chegar no momento da grande tribulação, Quand au moment de la grande tribulation arrivera, nós não estamos longe. nous ne sommes pas très loin de cela. A situação mundial está muito confusa. La situation mondiale est très confuse. Guerras, rumores de guerra, Des guerres, des rumeurs de guerre, inundação, des inondations, desastres des désastres, des tragédies estão acontecendo, qui arrivent. mas Deus está olhando para a sua igreja para terminar essa guerra. Mais Dieu y regarde son Église pour terminer cette ère. Quando o evangelho do reino for pregado, Quand l'évangile du royaume sera prêché dans toute la terre, preached to all inhabited earth. então virá alors la fin viendra. E nós falamos na África do Sul. Nous avons dit en Afrique du Sud, Enquanto isso, Deus está preparando filho varão. cependant Dieu est en train de préparer le fils mâle. O filho varão é formado por esses que lutam pelo reino. Le fils mâle, il est formé par ceux qui luttent pour le royaume. Esses que lutam pelo reino, irmãos, têm essa diligência. Et ceux qui luttent pour le royaume, ils ont cette diligence, cette croissance. Fight for the kingdom. They have this diligence of seeking the kingdom. E quando você vai no... E daqui a pouco vai surgir um homem que vai colocar essa situação caótica do mundo em um momento de paz. Et dans bientôt, un homme surviendra dans le monde qui prendra cette situation chaotique du monde pour mettre la paix. Vai se firmar uma aliança de 7 anos. Il signera une alliance de 7 ans. Of 7 years. E quando o mundo todo respira aliviado, finalmente Et, paz e segurança. et quand le monde entier sera soulagé, qu'il pense qu'il y a la paix et l'assurance, Passam-se 3 anos e meio dans les 3 années, quebra a aliança. et dans les 3 années et demie, il va briser son alliance. By and he will break this Aí covenant. inicia a repentina destruição. Alors, tout à coup arrive la grande destruction. Mas o filho varão Mais le fils mâle, il sera por Deus, enlevé par Dieu avant tout cela. Be ruptured by God before them. você quer fazer parte do filho varão? Vous voulez faire partie du fils mâle, fils vainqueur? Busque isso. Alors cherchez cela. A você será suprida a ampla entrada no Il reino vous sera donné cet accès dans le royaume des cieux. Entrance into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus. Do contrário, você será deixado na grande Contrairement, vous serez laissé dans les ténèbres, onde não haverá liberdade de comprar, où vous n'aurez pas la liberté trabalhar. de travailler, d'acheter, de vendre. To buy and sell and work. Quem estiver nessa faixa de conflito, Et qui sera dans cette ligne de conflit, Whoever is on this area of conflict will have to go away to the wilderness. mas não tem problema, nós preparamos na América do Sul um lugar para você ficar.
Mais il n'y a pas de problème que nous avons préparé une place pour vous ici en Amérique du Sud. Milhões de livros nós distribuímos ali. Nous avons distribué plusieurs livres pour alimenter les fils de Dieu durant la grande tribulation. The children of God during the trip. Pegue avião e vai para lá. Prenez un avion et allez-y là-bas. Fica lá mais 3 anos e meio. Restez là-bas 3 ans et demi. There for another 3.5 years. Mas eu não quero ficar. Et moi, je ne veux pas rester. Eu quero ser arrebatado. Je veux être enlevé. Quero ser o filho varão. Je veux être le fils mâle. Por isso, irmãos, vamos buscar com diligência. Cherchons avec diligence chaque fois plus. Let's seek with even more diligence. Depois, não culpe que o Senhor não te avisou. Et après, n'accusez pas, ne dites pas que Dieu ne vous a pas averti. Uma advertência para todos. Alors, la parole de ce matin, c'est un grand avertissement pour nous. E que o prêmio para quem buscar será o reino. Alors, le prix, c'est pour ceux qui vont chercher, c'est le royaume. Nesses anos, produza muitos vencedores aqui na América do Norte. Et que le Seigneur produise beaucoup de vainqueurs ici en Amérique du Nord. Many overcomers in North America. Não esqueceu dessa região. Le Seigneur n'a pas oublié de cette région. About this region. Por isso, nós estamos aqui pregar o evangelho Et c'est pourquoi nous sommes là pour prêcher l'évangile du royaume. justamente para muitos possam viver como nós, Pour que plusieurs puissent vivre comme nous, Live just like ser vencedores, pour être des vainqueurs. overcomers. para também se arrebatar, Que vous soyez aussi participar enlevés et participer à la manifestation de Dieu. Be raptured and be part of the manifestation of the kingdom of God. Te abençoe você. Que Dieu vous bénisse. Amém. Amen.